अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मोहम्मद नसरुल्लाह नक्शबंदी हाज़िर खिदमत हूँ। कुछ दिनों के बाद फिर मैं आज एक वीडियो डालने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो का मकसद है, आप किताबों के अंदर पढ़ते हैं कि भाई ये नक्श जो है कार आमद है, ये पत्थर को पिघलाने के लिए भी अगर लिखा जाए तो वो भी पिघल जाता है। तो इस नक्श को लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ। एक मिसाल से समझाऊँगा, एक ही नक्श है, ठीक है। मैं आज बंदिश के हवाले से सिखाऊंगा, चूँकि सूरज ग्रहण भी आने वाला है। लेकिन याद रखिए कि सूरज ग्रहण के असरात जिस इलाके जिस मुल्क में होंगे तो उसी वक्त करना ये अमल कारआमद होगा। और अगर वहाँ पर असरात नहीं है सूरज ग्रहण के, तो आप जो अमल कर रहे हैं वो बेफ़ायदा होगा। मेरा तजर्बा रहा है बारहा। तो इस तरह आप हरूफ सवामत या दीगर जो बंदिश के हैं या मुंदर वगैरह, उनकी जो ज़कात दी जाती है तो आप वहाँ पर दें, वहाँ पर मेहनत करें जहाँ पर सूरज के असरात हों। अगर सूरज ग्रहण के असरात नहीं है, इसी तरह चाँद ग्रहण के भी असरात नहीं है, तो वहाँ पर अमल करना बेकार होगा। तो ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर आप जो है अपना फ़ायदेमंद ज़रूर होंगे। तो ये नक्शा मैं आपको एक मिसाल से समझाऊँगा। ज़बानबंदी के लिए मैंने इसको इस्तेमाल करना है, मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें जो अस्मा है वो मोहब्बत के लिए जाता है, तो मैंने बंदिश के लिए करना है। तो या काबिदु या कहार, इसके आदात जमा कर लिए, ठीक है। आदात जमा करने के बाद हमने जमा कर लिए। अब मतलूब का नाम और उसकी माँ का नाम, इसके आदात हमने डाल दिए उस नक्श के अंदर। तो ये नक्श जो है एक दरख्त के ऊपर लटकाया जाता है और एक वज़न के नीचे दिया जाता है। वज़न के नीचे भी दे सकते हैं। अगर फिर भी सामने वाला बाज ना आता हो, ज़बानबंदी नहीं हो रही है उसके ऊपर, या जो भी बंदिश आप कर रहे हैं नहीं हो रही है, तो आपने फिर एक नक्श लिख के ज़्यादा वो पानी के अंदर दफन कर देना है, या बोतल के अंदर डाल के पानी के अंदर रख दें। तो ये तरीक़ेकार है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलें, तो ये हमारा नक्श है, इसको हमने किस तरह पर किया है, ये पूरी जो मिसाल है ये हम आपको समझाने जा रहे हैं। आप कलम और कागज़ ले लें अपने साथ। या काबिदु या कहारू, चूँकि हमें ज़बानबंदी करनी थी। आप चाहे किसी भी तरह बंदिश कर सकते हैं किसी भी मकसद के लिए। तो वहाँ पर यहाँ जो आप है एक या दो या तीन इसम जो है वो उसके मुताबिक ले लेंगे। अब हमने बंदिश करनी है, बंदिश के मुतालिक ये दो इसम अस्माए बारी ताला ये बहुत काम आते हैं, बहुत मुअस्सिर होते हैं। तो इसलिए हमने इन दोनों का इंतखाब किया। तो हमने या काबिदु या हटा दिए दोनों से, और काबिदु के जो आदाद हैं वो हमने लिए 903, और कहार के हमने आदाद लिए 306। इनको जमा किया तो ये 1209 बने। अब मतलूब यानी जिस शख्स की आपने ज़बानबंदी करनी है, बंदिश करना है किसी भी मकसद के हवाले से, अब यहाँ पर उसका नाम, उसकी वालिदा का नाम, बिन या बिनते के आदाद नहीं लगाएंगे, उनको जमा करके तो मैंने ये लफ्ज़ मतलूब इसके आदाद जमा किए जो कि 87 बने, ठीक है। तो आपने तालिब का नाम और उसकी माँ के नाम के आदाद यहाँ जमा करके इसके अंदर शामिल कर देने हैं। आज ये 1209 और ये 87, इसको हमने जमा किया तो ये हमारे पास बने हैं जी 1296। तो इससे हमने 30 नफ़ी किए कायदे के, क्योंकि नक्श मुरब्बा हमने पुर करना था। तो इसमें जो है आसान कायदा यही है, मशहूर मारूफ 30 नफ़ी किए जाए। तो हमने 30 नफ़ी कर दिए, तो हमारे पास बचे 1266, 66। तो इसको हमने 4 से तकसीम किया, क्योंकि मुरब्बा लिखेंगे तो हम जो है 4 से तकसीम करेंगे। जैसे मुसल्लस लिखना होता तो हम 3 से तकसीम करते, लेकिन हमने मुरब्बा लिखना था तो हमने 4 से इसको तकसीम किया। तो हमारे पास एक हिस्सा जो आया है वो अपना आया है 316, और कसर जो मज़ीद इजाफा बच रहे थे वो थे 2। तो ये कसर खाना नंबर 9 के अंदर आएगा। अब आते हैं नक्श की तरफ। अब आप देखें कि ये खाना नंबर अव्वल था, हमने ये वाले जो 316 थे इसको हमने यहाँ लिख दिया। 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323। अब खाना नंबर 9 जो कि यहाँ हमारा कसर आ रहा है तो हमने लिख दिया यहाँ पर खाना नंबर 9, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये खाना नंबर 9। अब ये खाना नंबर 9 है, मैंने ये लिख दिया कसर खाना इसके अंदर। तो अब हम ये 325 यहाँ लिखेंगे। होना तो ये चाहिए था, यहाँ 23 थे तो यहाँ पर 24 होने चाहिए थे, लेकिन कसर का एक इजाफा करना है तो इसलिए हमने 325 कर दिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिखे खाना नंबर 10 के अंदर 326, खाना नंबर 11 के अंदर 327, खाना नंबर 12 के अंदर 328, 13 के अंदर 329, 330,
331 332 یہ ہمارا نقش جو ہے یا کابدو یا کہارو والا اور مطلوب کے نام کے عدد کے ساتھ یہ ہمارا نقش پر ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو چیک کیسے کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط؟ ہونا یہ چاہیے کہ یہ اس کونے کے لے لیں اور اس کے چاروں کونے کی جو ہیں عدد جمع کر لیں۔ اگر یہ تمام جس طرح کے ہمارے مطلوب اور اسماء باری تعالیٰ کے جو عدد تھے وہ بن رہے تھے 1296، اگر اتنے بنے تو آپ نے نقش درست لکھا۔ اگر اس میں کمی زیادتی ہو، ایک بڑھے، دو بڑھے یا زیادہ بڑھے کم ہو، آپ نے نقش غلط پر کیا ہے، اس کو آپ دوبارہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا نقش سمجھو کہ صحیح ہے، چونکہ میں نے یہ تمام 4 خانوں کے لے لیے۔ دیکھیں یہ 331 321 328 316 یہ ہم نے جمع کیے تو 1296 آ گئے۔ تو یہ ہمارے اعداد ہیں، میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ یہ ہمارے اتنے اعداد تھے، اتنے 1296، تو یہ ہمارے 1296 نقشہ ہمارا درست ہے۔ اب مطلب آپ چاہے یہاں پر جو بھی آئے وہ لکھ دیں، جیسے بستم زبان، دل و دماغ، عقل و ہوش، دہن و جان، فلاں بن فلاں، فی حق کے غرض، فلاں بنت فلاں، بحق یا کابدو و یا کہارو۔ تو اب ہم نے اگر زبان بندی کرنی ہے ایک شخص کے خلاف کہ وہ جو ہے فلاں بن فلاں کے جو ہے خلاف نہ بات کرے۔ اب شوہر ہے مثال کے طور پہ، اب یہ بیوی کے خلاف نا زیادہ بدتمیزی کرتا ہے، بیوی سے زیادہ لڑائی کرتا ہے، تو اس طرح کے معاملات۔ تو اب ہم نے شوہر کا زبان بند کرنا ہے، تو شوہر کے لیے ہم لکھیں گے فلاں بن فلاں، یہاں شوہر کا نام اور اس کی ماں کا نام۔ فی حق کی غرض، اس کو لکھنے کے بعد آپ بیوی کا نام لکھیں گے فلاں بنت فلاں۔ اب جو ہم نے اسما ڈالے تھے اس کا واسطہ دے دیں بحق یا کابدو و یا کہارو۔ تو یہ اس طرح کہ آپ جو ہے 2 نقش بنا لیں۔ سامنے والے کی طبیعت اگر آتشی ہے تو ایک تعویذ جو ہے آپ درخت پر لٹکا دیں اسی طرح لکھ کے، اور ایک تعویذ جو ہے آپ وہ آگ میں جلا دیں۔ اچھا، آگ میں جو جلائیں وہ آپ چراغ میں بھی جلا سکتے ہیں، ویسے تیل میں ڈبو کر بھی اس کو جلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگ کے نیچے بھی دفن کر سکتے ہیں۔ جب آگ میں جلائیں گے تو اس تعویذ میں آپ نے یہ نہیں لکھنا ہے بحق یا کابدو یا کہارو، اس کو نہیں لکھنا ہے، بس یہاں تک لکھ کے نام وغیرہ ڈال کے آپ نے جلانے والا، اور جس کو لٹکانا ہے اس پہ یہ لکھیں گے تاکہ یہ جو اسماء باری تعالیٰ ہیں ان کی جو حرمت ہے وہ باقی رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نقش استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر آپ طبیعتیں نہیں جانتے تو آپ ایسا کریں گے، ایک نقش درخت پہ لٹکائیں، ایک وزن کے نیچے دے دیں، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں مخالف ہیں، انشاءاللہ عز و جل ضرور یہ کا نقش جو ہے اپنا اثر دکھائے گا۔ اور یہ بعض کتاب کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ آپ مطلوب طالب کے اعداد وغیرہ وہ جمع کر کے اسماء باری تعالیٰ اس طرح نقش پر کریں، تو وہ طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، بہت ہی پاورفل طریقہ ہے، میں اس کو زیادہ استعمال کرتا ہوں الحمدللہ۔ جس کو میں لکھ کے دیتا ہوں اس کا کام فوراً سے ہو جاتا ہے۔ پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔